नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रबीउल अव्वल की 9 तारीख हो चुकी है और इस रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने सिद्के दिल के साथ अच्छी नीयत करके और अच्छे मकसद के लिए अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी और इस वजीफ़े से कई लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, रबीउल अव्वल का ताल्लुक़ ज़्यादा मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ है। इसका ताल्लुक़ इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गहरा बनाया है कि सोमवार के दिन मेरे नबी की पैदाइश हुई और सोमवार मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रोज़ा रखते थे और हर सोमवार को रोज़े के साथ जब मेरे नबी को नबुव्वत मिली थी उस दिन भी सोमवार का दिन था। तो बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सोमवार के दिन। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, जो मेरे नबी की पैदाइश का 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो एक बड़ा अज़ीम शान दिन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर खुले लफ्ज़ों में ये बयान फरमाया है कि ऐ लोगो, जो इंसान मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलेगा वो समझ ले कि मैंने अल्लाह के रास्ते को अपना लिया है। जिसने मेरे नबी के रास्ते को छोड़ दिया वो समझ ले कि मैंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, इस रबीउल अव्वल का ताल्लुक़ मेरे नबी के साथ है। इस महीने के अंदर अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल होती है। तो इसलिए आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सिद्के दिल के साथ इस वजीफ़े को कर लिया और कई लोगों ने इससे अपनी ज़िंदगियां बदल ली हैं। सिर्फ शर्त एक है, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो शर्त मेरी सुन लो। शर्त यह है कि आपको झूठ ख़त्म करना पड़ेगा और दूसरे नंबर पे हलाल रिज़्क़ पर आना पड़ेगा और तीसरे नंबर पर 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ आपको अदा करनी होगी। अगर आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने वजूद को ढाल लिया, तो रात को अगर आपने ये अमल करके सोना है, अगर आपका सुबह जी चाहता है कि मुझे 5 करोड़ मिल जाए, मुझे 2 करोड़ मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे फ़लाँ इलाके में कोठी मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल की हर फरमाइश को पूरा कर देंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर थे। छोटी सी कुताही होने की वजह से आपको मछली ने निगल लिया और मछली जब उसने निगला तो समुंदर की तह में चली गई। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक तो रात दिन होता है, रात का अंधेरा, और दूसरे नंबर पर मछली के पेट का अंधेरा। ये 2 अंधेरे और उस मकाम पर कितनी अज़ियत मिली होगी मेरे हज़रत पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उस वक़्त बड़े परेशान थे, बड़ी तकलीफ़ थी। उस वक़्त परेशानी की हालत में भी, इतनी मुसीबत की हालत में भी, इतने दुखों के घर में, फिर भी अल्लाह की याद को नहीं छोड़ा। उस वक़्त भी अल्लाह की याद को ज़हन में रखा।
تو جب اللہ کو نہیں بھولے تو اللہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، وہ تو انسان کو بھول ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو کلمات دیے اور انہوں نے کلمات کو ادا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ظلمتوں سے نجات دے دی۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ قرآن کے اندر موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اگر آپ بھی مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، دکھ میں ہیں، ٹینشن میں ہیں اور آپ پر اتنی مصیبت آ گئی ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں ایک طرف اور آپ ایک طرف، آپ نے پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ اتنا بڑا امتحان جب آتا ہے تو اس وقت جو کامل انسان ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ انسان اللہ کو نہیں بھولتا تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا وظیفہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کی جمعرات ہے اور اس جمعرات کو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح آپ نے وظیفہ کرنا ہے 100 دانوں والی تسبیح لے کر، اور جب آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد سجدے کی حالت میں آپ نے چلے جانا ہے اور اسی وقت سجدے کی حالت میں جو بھی دل کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، کوٹھی کی ضرورت ہے، کروڑوں روپیوں کی ضرورت ہے، اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ وہ ذات ہے، یہ کروڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو تو فگر یاد نہیں ہوتے، کمپیوٹر میں کئی کروڑوں کی ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے جب سربسجود ہوں گے تو اللہ سے آپ نے جس چیز کی طلب ہے وہ مانگیں۔ اس کے بعد آپ پر یہ لازم ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں، جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں تاکہ ان کو بھی اجازت دی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر ایک اہم بات، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر عام مسلمانوں تک پہنچا دو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایک انسان بھی اللہ کے قرآن کے پیچھے لگ گیا، اللہ کے پیچھے لگ گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں لے کر زندگی گزارنی شروع کر دی تو خدا کی قسم آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔